فوت بیتا آئے چپ کے آئے چپ کل ویرا بیت گھنٹی بچے سیر کیا رتی جن کا سیر کیا رتی ہشتمی سالیں جیس گتی گئے رہیں ہشتمی سالیں بچے سیج گتی گئے رہیں پورے سون ٹائم گئے رہاں نشتو بیٹا کنخا میر کل بری واپس دے مارو شسیر کنو بچوں نے 3 بستوش تکا چپا نے 3 بستوش تکا دار تو دنے وقتا میر کل مری واپس نیات کا میر کل مری کے لوگ تبا بیتا در پدر بیتا دار تو دنے وقتا ما ڈیچو پاتے ہرتا رکھتو نشت گو ما کراچیا نشت گو ما دری ملکو مردم کشت گا دار تی مائے دار کو ایک گورنر ہاؤس سامنیا گنجو دروشا ما میدا نشت گو مارے چیک سلیم لکھتا میں چیک کار بیتا ما میدا نشتو ہمیں ہو رہا ہمیں طوفانا ہمیں چیاں مامے دا نشتیا بیت گوں ہمیں چپانی بیماریاں چپانی کلو خاں مامے دا در پدر بیت گوں میں زندگی تباہ بیتا مامے دا نشتیا بیت گوں کسان چپتی نشانی تعلیم ضائع کی لینا نشانی پڑھائی ضائع کی لینا چک سکول نرما ما نشتو ہیلو میر کل مری واپس کر نشتو بیٹا کنکو میر کل مری دیئے آدھا چک رما چھے کسان پیپرانی دے گا چکا چک پیپران گرتا ماسٹر ٹیچر پیپران گرا ہے چک پیپران چھے لکھا میر کل مری بازیاب کرو ٹیچران پر پیش کرتی چھے لکھتا شان چھے ہفتہ برچہ چھے ہفتہ چھے لکھتا میر کل مری بازیاب کا یہ چھے دیتی ہے اس چیز میں بچہ نہیں آگئے نا یہ چیز میں بھرائی جا دیتا ہوں چیئے کہ بورڈ ٹیسٹ بیار ٹیسٹ چیئے سارا کنتے سمیت من خوشتوں کی مر بیرے نسکا دیتے چیئے سارا کنتے چیئے میں تکا دیتے کتان تکا یہاں ہندا دیتے ہیں ماتا سے گنیش میں زندہ سے گنیش ماں تکا دیتے نو کتان پلوائیاں تا ہندائیاں ماں چیئے تو صحیح بیتے تو چیئے پوزیشن آیا تو مٹی گیا تو زند گیا تو بیمار ہے تو دراغ ہے تو لنگن ہے تو سیر ہے ماں ہچیا جو صحیح نونی رندا چیچے حادثہ بیتا میر کل مری کے لوگا میر کل مری صحیح نہ میں چی حال بیتی ہیں ماں تباہ بیتو امراتے گھر بچے جن کے کل تباہی کرو بیتو تعلیم ضائع بیتو پڑھائی ضائع بیتو ہچی دنستے یہ تھی میر کل مری کی ہمشیرہ جس کی والدہ سرزیل سے 2-4 رو کے بیچاری فوت ہو گئی. اب میں بلانا چاہتی ہوں ذاکر مجید کی والدہ کو کہ وہ آئیں اپنے درد تکلیف بیان کریں. ذاکر مجید کی والدہ کو السلام علیکم. یہ ذاکر مجید لاپتہ ذاکر مجید نہ لموٹ ذاکر جانے 13 سال عمر اینو اس کا اندہ مظاہرہ غازی دیدہ ریلی دیتی یہ ہمیشہ شریک مسنوٹ نن ریڈ زونا درناٹی نن اوڑی توس سن نن تسلیتی سن اینو ما بندغات ایتی نن یلکینا اینو نن لاشتی ورناتا بیٹنگٹینو نن لمغاق باس پریشانون ای تو باس پریشانوٹ کنکل صرف ای ذاکر جانا انتظار ٹینوٹ کبھی اسلام آباد کبھی کراچی کبھی کوئٹہ کبھی ریڈ زون کبھی پریس کلب دا 13 سالانی چکتن ہوتنوٹ دا سام بھی سلوکوٹ کنا چناغا ان جرم سرے ادے عدالتا پیش کبو ای واسطے نہ چنا کے پریشان رہنمی اللہ نہ واسطے نمی نبی نہ واسطے نہ چناتے لاپتہ افرادات شہید کپا ہو بٹ پا ہوتا انت ظلم سے کنو نہ چناتے سیاسی لیڈر آتے نہ پھر دے رہے شہید کے رہے بٹے رہے اسٹوڈنٹ آتے نہ دے رہے شہید کے رہے بٹے رہے تابشہ شہید کرتا ای باس پریشان مرے وہی ذاکر جان کے باس پریشان اٹھ دا لاش بری را نن دا لاش دکھانی نا نن کانا نی تو وفق نن زینی مریض جوڑ مسنون رانا ثناء اللہ بسک
نن تسلیت سور کی نما چھناتے دسا اراتو ان اندر جی جلکینا نن انتظار کینن تینا چھناتے کی پچھ چوٹ نن میل تورینن بلوچی رسمٹ کی ننا چھناک بریر نن دعوت کینا تینا چھناتے کین ننا قوم بریک راج بریک ننا ہنداد مستولنگ ننا ہنداد مسکنم ننا چھناتا خلو لاشاتے بٹوو خدا ٹیو بونمی اللہ نا واسطے بلوچ کو منزیہ لاش بند کبو نمی اللہ نا واسطے نمی نبی نا واسطے ننا اسٹوڈنٹ آتے خط ببو ننا اسٹوڈنٹ آتے بے گناہ دے رے سال تا سال توڑ رے واللہ افت خلے رے خدا ٹی ہو دافتی ہے یلک کبو ذاکر جانے یلک کبو زاہد کرتے یلک کبو دفتہ گناہ انتے ذاکر جان بھی یہ سنا اسٹوڈنٹ مسونے زاہد جانا سی چیرمین اسس سکا نمی انت کرے سر او سیاست کرے روائنو اس کا نفس ایونا لموٹ ذاکر جانا ای عذیت تٹینوٹ خدا ٹیوبو اللہ نا واسطے نمی دسا ننی اسے ننا چھناتے یلک کبو یا تو افتا جرم سرے تو نمی عدالت رے نم بغیر جرم نازیہ ہندو چھناتے پھرے دیرے ہندو شہید کیرے خطبو ننا مونا داڑے ننا چھناتا زی انت سرے نم افتے عدالت رے افتی 10 سال جیل کبو 20 سال کبو تا جیل صفق کی دبو قوت خانہ تیٹی افتی بند کبو افتا خنتی تفبو افتی بٹبو پدا افتی بشمبو خلبو داڑے ننے برداشت بفک نن تینا چھناتا انتظار تیونن خدا ٹیوبو ننا چھناتے یرکبو بلوچ کا منزیہ دا انتے مرکبو مصیبتے دا لاش خلنگ بٹنگی دا ورنا تا حفنگی دا دی بند کبو نمی اللہ نا واسطے اللہ نا نبی نا واسطے نمی نا مدد کبو ننا چھناتے یرکبو شکریہ. یہ تھی ذاکر مجید کی والدہ جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس اذیت میں انہوں نے آپ ظالموں کو خدا اور نبی کا واسطہ دیا. ان کو تو قرآن کا واسطہ بھی دو تو میں سمجھتی ہوں ان کے لیے کم ہے. اب میں بلانا چاہتی ہوں شائستہ سفر کی بھتیجی کہ وہ آئیں اپنے درد کا اظہار کریں. جو 50 دن ریزون میں بھی ہمارے ساتھ تھی اپنے ماموں کے لیے آواز اٹھایا اس نے. ایک اسٹوڈنٹ ہو کر بھی اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر بھی لیکن ان ظالموں کو خدا سمجھائے. سب سے پہلے میں آپ سب بہن بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو آئے ہمارے اس درد میں شریک ہوئے. ہمیں اس ریاست سے تو کوئی امید ہی نہیں, صرف آپ کو بھی ہماری امید ہے جو ہمارے پیارے ہمیں لوٹا سکتے ہیں. کتنا آسان ہے اس ریاست سے کہ کسی کو اپنے گھر سے بے گھر کرنا, کسی کے خواب اور اس کی زندگی کی خوشیاں چھیننا. وہ مائیں جو سالوں سے اپنے پھول جیسے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں اور بدلے میں ان کو کیا مل رہی ہے, ان کے پھولوں کے ماسل شدہ لاشیں. رانا صلی اللہ نے جب ہم نے 52 دن دھرنا دیا ہمارے صرف مطالبات یہ تھے کہ ہمارے پیارے ہمیں واپس لوٹا دیں, اور ہم نے کیا مانگا تھا اور ان لوگوں نے یہی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ اپنا دھرنا اختتام پہ کریں, ہم آپ کو آپ کے پیارے لوٹا دیں گے. اور کس طرح پیارے لوٹا رہے ہیں, ان شہیدوں کی شکل میں. تابر وسیم کا جب میں نے خبر سنا تو میرا دل یہی کانپ اٹھا کہ کل کو میرا چاند بھی اسی طرح نہ ہو جائے. آخر کب آپ مجھے میرا چاند لوٹا دیں گے, مجھے میرا چاند لوٹا دے. مجھے اس چاند کا انتظار کر رہی جو اب تک مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. 10واں سال شروع ہونے والا ہے. خدا رہا کسی کو اس طرح اذیت میں نہ ڈالے جس طرح آپ نے ہم بلوچوں کو اس طرح کی اذیتوں میں ڈالا ہے. آپ نے ایک کو نہیں بلکہ آپ نے اس کی پوری فیملی کو اذیت میں ڈالا ہے. مجھے میرا چاند لوٹا دے, مجھے میرا چاند لوٹا دے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے. مجھے میرا چاند لوٹا دے. یہ تھی شائستہ سفر علی کی بھتیجی. آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں چاہتی ہے, نہ تعلیم, نہ سونا, نہ ریکارڈنگ, بس اس کو چاہیے تو اپنا چاند سماؤ سفر علی. اب میں کیسے بلاؤں جس کو میں بلانے والی ہوں.
अब मैं बुलाना चाहती हूँ सायरा आसिफ की हमशीरा, जो हर एहतिजाज हर धरने में कभी क्वेटा तो कभी कराची, कभी खुजदार तो कभी उत्तल, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी जालिमों। आप लोगों ने उसे इतना बेबस और इतना मजबूर किया है। सायरा की दास्तान मैंने खुद उसकी जुबानी सुनी है। जब भी कोई सौदा का मुझे पता चलती है तो सबसे पहले मुझे सायरा की शक्ल याद आ जाती है। मैं उम्मीद करती रही कि तुम ला दोगे मुझे मेरे प्यारे, तुम लाते रहे मगर उन्हें जिंदा नहीं, मसक लाशों की सूरत में, ऐसे लाशें जो देखे भी नहीं जाते थे। जिस चेहरे को मैं देखने के लिए सालों से तरसती रही, तुमने उस चेहरे को मसक बना के मेरे सामने पेश किया, जिसको मैं पहचान भी न सकी। कितना तकलीफ होता है जब आपको तवील इंतजार के बाद एक ऐसा मसक लाश मिलता है जिसको आप पहचान भी नहीं पाते। जो भाई आपको जिंदगी से भी प्यारा होता है, आप उसके चेहरे को भी नहीं पहचान पाते। उसके हाथों पे हथकड़ियों के निशान, उसके गले पे रस्सी के निशान। मैंने अपने भाइयों के तशद्दुज़दा पिक्चर तो मैंने शुरू से देखे है, मगर खुदारा मैं अपने भाइयों के मसक लाशें नहीं देख सकती। मेरे भाइयों को हिरासत में लेने पर सीटीडी ने दावा किया था कि मैंने आसिफ और रशीद उनके दीगर दोस्तों को हिरासत में लिया है, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद आज तक मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है। उसे किसी अदालत में, किसी जेल में पेश नहीं किया गया, और मेरे भाइयों के दीगर जो दोस्त थे वो 3 साल बाद बाजियाब हो गए। लेकिन अफसोस 4 साल गुजरने के बावजूद आज तक मेरे भाइयों का कुछ पता नहीं है। मेरे भाइयों को सीटीडी से, इस रियासत से बहुत ज्यादा खतरा है। मैं इस रियासत से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम 50 दिन सड़क पर बैठे रहे, धरना दिए कि हमारे प्यारों को मसक ना बनाया जाए, उनकी लाशें हम नहीं देख सकते, हमें रियासत जवाब दे कि हमारे प्यारे कहाँ हैं। और हमें झूठी तसल्लियां, झूठे वादे मिले। हम बहुत खुश थे, हम वहाँ से उठे कि 3 महीनों में हमारे प्यारे आएंगे। हम इस उम्मीद से हम घर में थे, हम बहुत ज्यादा खुश थे कि अभी हम अपने प्यारों को देखेंगे। हम सालों से इंतजार में हैं, अभी इस इंतजार से जान छूट जाएगी। लेकिन अफसोस कि अभी वापस उसी लिस्ट से ताबिश वसीम का नाम हमने उसी लिस्ट में दिया था, जो 50 अफराद का लिस्ट हमने राना सनाउल्लाह को दिया। उसी लिस्ट में ताबिश वसीम का भी नाम था, जिन्हें कल ही नोशकी में फेक इनकाउंटर में शहीद किया गया। मैं रियासत से अपील करती हूँ, खुदारा मैं मसक लाश नहीं देख सकती। हम सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद पे जिंदा हैं कि हमारे भाई सही सलामत आ जाएंगे, हम उन्हें देख लेंगे। हम उनके मसक लाशें नहीं देख सकते, हम मर जाएंगे अपने भाइयों के बगैर। मैं समझती रही कि तुम मेरा मुहाफिज हो, मैं समझती रही कि तुम मेरा मुहाफिज हो, मगर तुम मेरा कातिल साबित हुए। तुमने कत्ल किया मेरी खुशियों का, मेरे बचपन का, मेरे ख्वाबों का, मेरे अपनों का। तुम कातिल हो। मैं पाकिस्तान से ये कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझसे मेरा सहारा छीना, मुझे यतीम कर दिया तुमने। तुम कातिल हो। मैं समझती नहीं तुम मेरा मुहाफिज हो, हाँ तुम मेरा कातिल हो, हाँ तुम मेरा कातिल हो। ये सब जानते हैं कि ये हमारा कातिल है। ये थी वो बदबख्त बेन साहिरा आसिफ और रशीद की हमशीरा, जो पता नहीं 4 साल से कहाँ कहाँ दर बदर की टोकरें खा रही है। अब मैं दावत देना चाहती हूँ एक बदबख्त बीवी को, जो अपने 3 बच्चों के साथ अपने घर में बेयार मददगार, पता नहीं 10 सालों से मेरे ख्याल से अपने शोहर का इंतजार में। मिट्टा खान मरी की बीवी को कि आए अपने ख्यालात का इजहार करे।
अस्सलाम वालेकुम। मन मिठा खाना ज़ाइफा गड़बा करना 6 साल भी से मिठा खा लापता है। मादा धरना दासो निश्तो इंतजार सौ मैंनियात का दुमी लाशा गिंदगो मासूम चुक वतीर दिलाम द्रगरेगा शी अल्लाह मैं अब गैर घर रख मात्रा सवाले कनगो जालिमा मैं मर्दमा चिक बेकसूरता कसूर हसन अदालता पेश करे बेकसूरा गिलफ्ते शपरोशी मासूम इंतजारते बेगुनाह ता गुनाह माफ करे अदालता पेश करे गुनाह हस्ते अदालता पेश करे बेगुनाह आज़ाद करे ये 6 गुनाह न करते का कुछ तो सकता करता ये बाकी मास न्या पेश न्या ब्रास नेता शब आज़ाद का शपरोशी थी मर्दमानी इंतजार करना बेर गुलवरिए कहना गुशी गुल मोहम्मद मरिए ना इशा आज़ाद का मिठा खाना बजिया शपरोशी कौम कुल दोस्त कुल इंतजार आते आई जरते अरते थे रबड़ गिरते गए मासी में चुक इंतजार आते वैसे मासा तो सर 6 जवाब आता बेकसूरत अदालता पेश करने रहे मैं गए लगते निमाज जम बुनाता सारा माजरत लौट गो माजरत मैगा कने मार माफ कने मैं मर्दमा मैगा मार को लौटाए ने बेगुनाह मासूम कंते करगाला ही तरसा कने जालिम शार गुशगो शुल सस्ती तना पर आश ज़्यादा तो मार मंजूर ना अगर गुनाहगार है तो अदालतों में पेश करे, अगर बेगुनाह है तो छोड़ दिया जाए। ये थी मिठा खान मरी की बीवी जो अपने 3 बच्चों के साथ बेयार मददगार, कभी इधर तो कभी उधर। अब मैं दावत देना चाहती हूँ वुमेन फारम की मैडम फरजाना बलोच को कि वो आए अपने ख्यालात का बल्कि अपने पर्स का थोड़ा सा दास्तान सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो एहतजाजी रैली थी ये खारान, नोशकी और निश्तर अस्पताल से निकलने वाली लाशों के खिलाफ हमने निकाली है। हमने सोचा था कि हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन यहाँ रास्ते में आते हुए जब मैंने इन माओं के लरसते कदमों को देखा, इनके कांपते पैरों को मैंने देखा, इनकी खुश होठों को देखा, तो मुझे वो हुआ कि मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। मैं पूछती हूँ ये रियासत मदीना के दावेदारों से जो कहते थे कि हम रियासत मदीना कायम करेंगे, अरे तुम लोगों ने तो इंदा को भी पीछे छोड़ दिया जिसने हजरत हमजा का कलेजा निकाल दिया था। इंदा ने तो सिर्फ हजरत हमजा का कलेजा निकाल दिया था। जालिमों, हमने तो बलोच भाइयों के दिल, गुर्दे, जिगर कुछ भी नहीं छोड़ा। तुमने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम किस मुंह से रियासत मदीने के दावेदार होते हो? जालिमो, तुम तो इस्लाम मुसलमान कहलाने के लायक क्या, तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। इंसान कभी ऐसे ही नहीं करते। तुम तो वैशी हो, तुम दरिंदा हो। तुमने दरिंदों जैसी मिसाल कायम की है। ये माए, आप सोचो, ये माए जिन्होंने ये लाशें देखी है, क्या ये सो पाती होंगी? क्या इनको नींद आती होगी? क्या इनके अलग से खाना गुजरता होगा? नहीं, ये ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। एक लापता जो है कजाफी निचारी, उसकी माँ कल कह रही थी कि मेरे बेटे को मेरे सामने लेके गए पकड़ के घसीट के, और मैं वो रोती रही। आज मैं दुआ करती हूँ ये लाशें देखकर, मैं कहती हूँ काश वो उसी टाइम मेरे बेटे को मेरे सामने गोली मार देते तो मैं कम से कम इस तरह की लाश उठाने से तो बच जाती। अब क्या बोले, हम सिर्फ इनके दर्द को दूर से महसूस कर सकते हैं। वो बलोची में कहते हैं जहाँ आग रखा होता है वहीं पे जो है वही जगह जलती है। हमें तो दूर से तपिश सिर्फ लगती है। हम सोचते हैं कि इस तपिश से जब हम इतना जल रहे हैं, हमारे दिल कांप रहे हैं, हमारी धड़कनें तेज है, तो वो माए जिनके ऊपर ये आग पड़ी हुई है,
जो इंतज़ार में है अपने प्यारों के, अपने जिगर के गोशों के, उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी जब इन्होंने ताबिश की माँ बहनों के साथ धरने में शिरकत की, उनको तसल्लियाँ और दिलासे दिए, उनके साथ खुशी खुशी डरना ख़त्म किया कि हमें हमारे प्यारे मिल जाएंगे। अब जब उन्होंने ताबिश की मसख शुदा लाश देखी होगी तो उनको कैसे यकीन नहीं आएगा कि उनके साथ भी यही होने वाला है। हम अपील कर करके थक गए हैं, अब हम हैरान है कि हम किससे अपील करें। क्या कोई भी दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इदारा नहीं, ह्यूमन राइट्स वाले, मुत्तहिदा वाले, यूएन वाले, ये सारे कहाँ गए हैं जो ये पाकिस्तान ऐसे बेलगाम होके बलोचों का नस्ल खुशी कर रहा है। हम अपील करते हैं यूएन वालों से कि खुदा पाकिस्तान को लगाम डाले, इसको लगाम डाले और बलोचों की नस्ल खुशी बंद करवाए। मेहरबानी। तुम वैशी हो, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुम वैशी हो। वाकई वो ये तो वैशी भी हैं और कातिल हैं, क्योंकि दिल, जिगर, कलेजे सारा कुछ इंसान के निकाल के तो जानवरों को तो पूरा ही खा लेते मेरे ख्याल से। ये थी परवाना बलोच। अब मैं दावत खिताब देना चाहूँगी 2050 के तारिक बलोच को कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। सुरख सलाम शहदा बलूचिस्तान को, सुरख सलाम अपनी माओं को, सुरख सलाम अपनी बहनों को जो गुज़िश्ता कई सालों से अपने प्यारों की राह तक रहे हैं और साबित कदम हो रहे हैं। इस रियासत की आंखों में आंखें डाल कर कह रहे हैं कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप जालिम हो, आप जाबिर हो। जैसे आप सबको पता है गुज़िश्ता मंथ हमने 52 दिन तक धरना दिया था। तो ताबिश बलोच का नाम जब राना सनोल्ला आए थे, मेरे ख्याल 34 नंबर पे उसका नाम था, हमने इसको हवाले किया तक भी ताबिश बलोच 9 जून 2021 को उसके वालिद के सामने उसको लापता किया गया था। इस हवाले से इंसानी हकूक की तंजीमों ने उसके लापताई के खिलाफ ट्वीट किया था, सहाफ़ी बिरादरी ने ट्वीट किया था, BSO पंजाब ने कई मुजाहरे किए थे, मामा कदीर हमारे साथ थे, बाकी हमारे माए बहने थे, ये भी हमारे साथ थे। प्रेस का लफ्ज़ हमने नहीं छोड़ा, बलूचिस्तान का हमने चप्पा नहीं छोड़ा। हमने गुजदार में मुजाहरा किया, हमने मस्तूंग में मुजाहरा किया, हमने कोयटा में मुजाहरा की। लेकिन कल CTD का बयान आया कि 4 बंदे दहशतगर्दी में मारे गए। तो CTD का बयान झूठ का पुलंदा है। ताबिश बलोच एक पुरअमन सियासी कारकुन था। तो हम इंसानी हकूक की तमाम तंजीमों से अपील करते हैं कि वो आए, हमारी आवाज़ बने। शुक्रिया। हर कोई अपने शुरू में यही कहता है तुम कातिल हो, तुम वैशी हो। वाकई ये कातिल हैं और वैशी हैं। बकौल ताबिश मेरे कलम मेरे वजूद को खतरा है। अब मैं दावत देना चाहती हूँ सादिया बलोच को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरी अजीम माओ, बहनों और बलोच नौजवानों, आप सबको को सुलेमान की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम। जिस तरह इस रियासत में मासूम बलोच नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के उठाकर गायब कर दिया जाता है, फिर उनको नाजायज तौर पर कत्ल किया जाता है, उनकी लाशें हमें मौसूल होती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके मीडिया पे एक खबर की सुर्खी बनाने के लिए। ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी इस रियासत के बारे में। ये रियासत बुनियादी तौर पर रियासत का जो कॉन्सेप्ट होता है,
وہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست بصیرت اور احساس ذمہ داری کا نام ہے، مگر بدقسمتی سے یہ ریاست صرف اور صرف چند مخصوص خاندانوں کے لیے بنائی گئی تھی، اور برطانوی دور سے لے کر آج تک صرف وہی مخصوص خاندان، چاہے وہ نواب ہوں، چاہے وہ سردار ہوں، یا چاہے وہ جرنیل ہوں اس ملک کے، یا یہاں کا اپر بیوروکریسی طبقہ ہو، وہ سب ان تمام مراحت کو انجوائے کر رہے ہیں، مگر اس کے برعکس اس ریاست کا ہر معصوم شہری اس کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ موجود یہ تمام مائیں بہنیں یہاں پہ کوئی ہائی ڈیمانڈز لے کر نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے وسائل لوٹ رہے ہو اس میں سے ہمیں برابر کا حق دو۔ انہوں نے وہ ڈیمانڈ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھی، انہوں نے آپ سے تعلیم کا حق بھی نہیں مانگا۔ اس یہاں پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے تعلیم کے بارے میں بھی ذکر نہیں کیا، جس طرح سے آپ بلوچ طالب علموں کو پنجاب کی یونیورسٹیوں میں ذلیل کرتے ہو اسکالرشپس کے نام پہ۔ ان لوگوں نے آپ کو صرف یہی کہا ہے کہ ہمارے پیارے، ہمارے نوجوان، ہمارے معصوم پڑھے لکھے نوجوان جو آپ نے بغیر کسی جرم کے اٹھائے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ آپ کے پاس ایک جوڈیشل سسٹم موجود ہے، ان کا کوئی جرم ہے تو آپ ان کو عدالتوں میں پیش کریں، وگرنہ اگر ان کا کوئی جرم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو جیلوں میں شفٹ کریں، نہ کہ اس طرح مسخ شدہ لاشوں کی صورت میں پھینکیں اور انسانیت کا امتحان لیں۔ میں کہتی ہوں کہ جس طرح آپ بلوچ نوجوانوں کو ہاتھ پیر باندھ کر زندانوں میں مارتے ہو، اس طرح تو مہذب معاشروں میں لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کی بلی بھی نہیں دیتے۔ اگر آپ کو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم دیکھنا ہو، پاکستان کا آپ کو قانونی نظام دیکھنا ہو، پاکستان کی عدلیہ دیکھنا ہو، تو آپ کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ لاپتہ افراد اور بلوچ انسرجنسی کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں اگر میں بات کروں تو حالات واقعی بہت مشکل ہے، مسائل بھی ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہمیں ہماری سروائیول کے مسئلے پڑ گئے ہیں، لیکن ہم اس بات میں بہت زیادہ پر امید ہیں، کیونکہ آج یہاں پر جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں ان سب کی عمریں، ہم سب کی عمریں زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 سال تک ہوں گی، مگر اس کم ترین عرصے میں ہمارا سیاسی شعور، ریاست کے بارے میں ہماری فہم اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم ریاست کی بے راہ روی، اپنے خلاف ہونے والے ظلم اور ہر بات سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہاں بیٹھا ہر نوجوان اپنے معصوم لوگوں کے لیے، ان کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے بغیر کسی لالچ کے بالکل اسی طرح سے جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرے گا۔ دوسری صورت میں اگر بات کی جائے ان ماؤں بہنوں کی، تو میں کہوں گی کہ ہم سب کو اس وقت یہاں پہ کتنی ہی بہنیں ہیں جو اپنی پڑھائی چھوڑ چکی ہے اپنے بھائیوں کے لیے، ان لوگوں کو کالجز میں ہونا چاہیے، یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے، مگر محض آپ کے تعصب کی وجہ سے، محض اعلیٰ عہدیداروں کی، عدلیہ کی، قانون کی، میڈیا کے، ان سب کے تعصب کی وجہ سے ان لوگوں کی خوشحال زندگیاں اجڑ گئی ہے، اور آج یہ لوگ اس طرح سے سڑکوں پر بیٹھے ہیں۔ میری درخواست ہے اعلیٰ عدلیہ سے، قانونی اداروں سے، میڈیا سے اور تمام اعلیٰ عہدیداران سے کہ آپ برائے مہربانی اپنی انا چھوڑ دیں، اس انا سے نکل آئیں، اپنی ذاتی برتری سے نکل آئیں اور ان لوگوں کے مسائل سنیں، اپنے عہدے کو مزید اس ظلم سے، اس بے راہ روی سے، اس قتل و غارت سے داغدار مت کریں، اور غیر جانبداری سے اپنے منصب کے فرائض سر انجام دیں۔ یہاں پہ ان لوگوں سے وعدے تو بہت ہو چکے ہیں، مگر اب وقت ہے کہ آپ اپنے وعدے پورے کریں، لاپتہ افراد کو بازیاب کریں اور یہ مسخ لاشوں کا سلسلہ بند کریں۔ شکریہ۔ مگر اب وقت ہے کہ لاشوں کا پھینکنا بند کریں۔ اب میں بلانا چاہوں گی عبداللہ بلوچ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ HRC کا عبداللہ بلوچ۔
सुन मैं जीदार हूँ, सुन मैं जीदार हूँ, ओ मेरे सरदार मैं तुझसे बेजार हूँ, ओ मेरे सरदार मैं तुझसे बेजार हूँ। तोंद हैं मोटे तेरे, लब हैं बेढब तेरे, तू जमाता है शशुक बीगार, करवाता है अपने गुंडों से वार, फिर भी कहता है कि मैं तेरा गमख्वार हूँ। ओ मेरे सरदार मैं तुझसे बेजार हूँ, ओ मेरे सरदार मैं तुझसे बेजार हूँ। मैं सबसे पहले इन बेटियों को खराज तहसीन पेश करूं कि जिन्होंने अपने वालिद, भाई, कजन और हस्बैंड की जद्दोजहद उनकी बाजियाबी के लिए शाना बशाना जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर यहाँ एक बात सामने आ रही है कि हमारे इदारे ये समझते हैं कि हम इस तरह गिरफ्तार लोगों की मशकशुदा लाशें फेंक कर इन बेटियों को घर भेजने के लिए मजबूर करेंगे तो उनकी ये भूल होगी। उन्हें ये याद करना चाहिए कि अफ्रीका दूर की बात नहीं, अफ्रीकी लोगों के साथ अंग्रेज उनको बसों में बैठने भी नहीं देते थे, उन पे तशद्दुद करते थे। क्या हुआ? उसी बड़े ऊंट वाले और बड़े नाक वाले कोफी अन्नान ने 8 साल पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। ये जद्दोजहद को याद करें। इस तरह तशद्दुद करने से, इस तरह तशद्दुद करने से किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसकी नफरतों में इजाफा किया जाता है। आज आपके खिलाफ बलूचिस्तान के कूचे कूचे घर घर में नफरतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, नफरत से ज्यादा बड़ा कोई दुश्मन नहीं जो आप पैदा कर रहे हैं। ये नफरत कभी खत्म नहीं होती, ये ले डूबता है हर चीज को। तो खुदारा हमारी अपील है कि नफरतों को कम करें। इन सियासी कारकुनों पे जो भी इल्जाम है उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें 24 घंटे के अंदर कोर्ट पेश करके उन्हें सजाएं दें। इस तरह आप किसी को झुका नहीं सकते, बल्कि उसके नफरतों में इजाफा कर रहे हैं। इससे बढ़कर बात यह कि नश्तर हॉस्पिटल के छत के ऊपर जो 500 लाशें रखी गई, वो लाशें कहां से आई? उन लाशों को किस एम्बुलेंस ने लाया? उन लाशों को ऊपर ले जाने वाले कौन थे? यकीनन नश्तर हॉस्पिटल का अमला था। और उनको बाहर से लाने वाले एम्बुलेंसेस थे, वो कौन सी एम्बुलेंस थी कि इन नौजवानों की लाशों को यहाँ लाया? मैं ये मुतालिबा करूंगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वो इस इशू पे नश्तर हॉस्पिटल को पहले बाइंड करे। मगर ये भी इंसानी हुकूक के नाते गलत बात ही होगी कि हम मुतालिबा करें कि एक हॉस्पिटल को बंद किया जाए। नहीं, वो पूरे अमले को गिरफ्तार किया जाए और उनसे तहकीकात किया जाए। ये लाशें कहां से आए और इन लाशों को क्यों ऊपर रखा गया चीलों के लिए? तो ये एक जुर्म है। ये सिर्फ जुर्म नहीं है, इंसानी तौहीन है, आदम के औलाद की तौहीन है। ये तौहीन इंसानियत के लिए शर्मनाक है। तो इसी के साथ मैं इन तमाम बहनों और बेटियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि जो मुसलसल जद्दोजहद में हैं। और ये भी खुशी होती है, आज मैंने देखा और बैठ के तमाम चीजें देखे फैज मोहम्मद रोड पे, जो कि ये एक खूबसूरत
ग्रुप में वहाँ से किताबों के हाथों में लेकर जा रहे हैं। ये एक बलूचिस्तान की मुस्तकबिल है और इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों की है, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों की होगी इंशाअल्लाह ताला। ये थे HRC के अब्दुल्ला बलोच। अब मैं दावत खिताब देना चाहती हूँ बलोच यकजहती कमेटी की मेंबर रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हम समझते हैं कि ये रियासत बलोचों को सफ़ायस्ती से मिटाना चाहती है। ये रियासत आए रोज अपने रवैयों से साबित कर रही है कि बलोचों का कत्ल जायज है। इस रियासत की हर हुकूमत, हर सियासतदान, हर अदलिया, तमाम अदारे हजारों दफा हजारों वादे कर चुके हैं, हजारों कानून बना चुके हैं, लेकिन किसी भी आईन और कानून पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका और तमाम आईन और कानून बलोच नस्ल कुशी पर बेबसी का इख्तियार कर चुके हैं। क्योंकि बलोच इंसान नहीं है, बलोच इस रियासत में एक गुलाम की हैसियत रखते हैं। बलोच नस्ल कुशी पर इस रियासत का ये बयानिया कि जी बलोच को तो फौज मार रही है, बलोच का कत्ल तो फौज कर रहा है। नहीं, आज हम सब कहते हैं कि बलोच का सिर्फ फौज नहीं कत्ल कर रहा, बल्कि इस रियासत का हर एक अदारा बलोच के कत्ल में मुलव्विस है। हमें कत्लेआम करने में इस मुल्क का तमाम पार्लिमानी अदारे, अदलिया, वकला, तमाम के तमाम अदारे बलोच की नस्ल कुशी में यकसा तौर पर शामिल है। कल रात एक नामवर और तरक्की पसंद साफी, पाकिस्तानी साफी, ये बात साबित करने पर तुले हुए थे कि जी बलोच फौज पर तो बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, इसी वजह से बलोचों को फेक इनकाउंटर किया जा रहा है। ये इस बात की गवाही देता है कि इस रियासत की तमाम मशीनरी बलोच नस्ल कुशी की दिफा करने में लगे हुए हैं। इस रियासत की तमाम रिसर्च एकेडमीज इस बात को बारहा कह चुके हैं कि बलोचों पर जो नस्ल कुशी की जा रही है उसकी वजह फौज पर बड़े बड़े हमले हैं। जी पहले तो बलोचों की लाशें यहाँ बलोचिस्तान में दश्त और वीरानों में फेंकी जाती थी, उन्हें आप इंडिया का और रा का और अपने जो आपने एक दुश्मन बनाए हुए हैं उन सब का एक बयानिया कहते थे कि ये एक एंटी स्टेट नैरेटिव है। लेकिन उस वक्त आप सब लोग कहाँ थे जब आप लोगों की ही जगह में मुल्तान में, पंजाब में बलोचों की 500 लाशें मिली? उन लाशों को आप लोग कैसे छुपाएंगे? अफसोस का मकाम है कि जो पंजाब का मीडिया या जो पाकिस्तान का मीडिया किसी गटर में अगर कोई कुत्ता भी गिर जाए तो उसको हेडलाइन बना देती है, लेकिन मुल्तान से बलोचों की 500 लाशें जो नामालूम और लावारिस करार दी गई थी वो कभी किसी मीडिया में नहीं आई। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो लाशें लावारिस नहीं थी। लावारिस ये रियासत है जिसके अदारे अपनी मर्जी से यहाँ पे मौजूद कौमों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। बलोच कौम अब ये हम पर मुनस्सिर है कि हम अपनी जिंदगी को कैसी जिंदगी का खिताब करें। हम आए रोज अपने प्यारों की लाशों को दफन करते जाएं। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं कि खामोशी से जानवरों की तरह बैठकर 500 की तादाद में, हजारों की तादाद में उन लाशों को ले और लावारिस करार देकर दफना दें, या फिर उस मैदान में उतरे और अपने कल का खिताब खुद करें और उन लोगों को नेस्त नाबूद कर दे जिन्होंने हमसे हमारी जिंदगी जीने का हक छीन लिया है। शुक्रिया। ये थी बलोच यकजहती कमेटी की मेंबर डॉक्टर महरंग बलोच। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंसान क्या बोले, ये सारे आप लोगों को पता है कि बलोचों के साथ ये जालिम समाज, ये जालिम रियासत जो अपने आप को रियासत मदीने का दावेदार कहता है, लेकिन मैं तो कहूँ ये कुत्ता कहलाने के भी लायक नहीं। अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं।
चंद नारों के साथ। अस्सलामुअलैकुम। गुल मोहम्मद मासा ठोका कनगा गुल मोहम्मद याज़मी साल इस साल ने इस्तनी हमारा पंज रोज़ा दरना निश्त हूँ मार मजाना कड़ोक सा कुरान दासा कसम दासा माशा अल्लाह पता है मर्दमा बाजे अब कनो सासेला कड़ो बेसे चका और जुल्म भी है गुहार भी है मासूने चुका भी मारा हमा कुरान हमा कसम हमारी चक्का कप्ता माँ लिश्ता इंतजार शौक 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 मैं यह हाल है दुनियात का न कसे मरगा हालात का न कसे जिंदा हालात का न कसे बुत का ज्यादा सही भी सका ज्यादा गार भी सका ज्यादा फायदा मैं चीज नहीं सुनता मेहरबानी का ऐसी अबू जलो चुका ऐसा हाजिर बाजे आपका गुलमा मंदा इसी बक्सा चुका और ये मिट्टा है कुल बलोचिस्तान है बाजे आपका ऐसा जुल्मा मखा शी चका जालमिया मखा तादी बुजुर्मानी है ता कलमा वदे ता कुरान पढ़े ता इंसानी कुका का जे मासा ग्वारा मासी में चुका जलीला कने हमें जलीली तई चका दिखाया देर या तिका हमें जलीली तई चका दिखाए हमें दुख में तकलीफ हमें दर्द तई चका दिखा ता नवा गुशा के तब बच्चे आखिर कहानी या देर या तिकाई मैं मासी में बच्चा ही खातिर नखने चुका ही खातिर नखने मासा ही ग्वारा ही खातिर नखने ना रवाय है ना जाज़नी है जालिम है जुल्मी है खूनी है सईदाई लूटों का शय वराय कुर्दों का शय वराय जगरों का शय संगीना का शय बरे बरे भाग गने तज बींगान दे गोश्त गए रेस्टोरेंट दे गोश्त गए जालिम है तेरा अल्लाह जालिम कुसा मेहरबानी। शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी गुल मोहम्मद की वालिदा ने क्या फरमाई, लेकिन वो जो बड़े मूँछों वाला क्या बोलते हैं खूनख्वार जो हमें धोखा दे के यहाँ से चला गया उसको थोड़ा मैं समझाऊँ। ये थी गुल मोहम्मद की वालिदा जो बेचारी 10 साल से अपने बेटे के लिए दर पदर की ठोकरें खा रही है। जिस दिन हमने यहाँ पे धरना दिया रेड जोन में, गुल मोहम्मद की वालिदा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रक्शे का किराया लेके यहाँ तक पहुँच जाएं। तो मस्जिद के सामने अपनी झोली फैला के बैठ गई कि मुझे चंद पैसे मिल जाएं और मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, शायद यहाँ पे हमारी झोलियाँ हमारे बच्चों से भर जाएं। उस दिन उसको चंद पैसे मिल गए और गुल मोहम्मद की अम्मी लोकल में बैठ के आ गई यहाँ तक। उस दिन गुल मोहम्मद की अम्मी ने मुझे बताया कि इस तरह मैं आ गई हूँ। लेकिन ये खूनख्वार, जैसे गुल मोहम्मद की अम्मी फरमा रही थी कि खूनख्वार, दिल ख्वार, जगर ख्वार, गुर्दे ख्वार, पता नहीं क्या क्या ख्वार, ये खाते रहते हैं। इंसान नहीं जानवर हैं ये जानवर। लापता अफराद को पैकिंग काउंटर में कत्ल करना। लापता अफराद को पैकिंग काउंटर में कत्ल करना। लापता अफराद को पैकिंग काउंटर में कत्ल करना। We want Baloch want Gul Mohammed want Mirgul Mari want Mirgul Wali want
باز من نتوى شوية براس وقهاراني سلامة واتي